बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अपनी नमाज को दुरुस्त करते हैं। आज हमारा लेसन नंबर 6 है। इस लेसन के अंदर आज हम पढ़ेंगे नमाज के मुफसिदात, यानी कि वो चीज़ें जिन चीज़ों से नमाज टूट जाती है। यकीन माने बहुत सारे लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उनकी नमाज टूट जाती है, उनको पता ही नहीं चलता उनको। तो लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी समाअत फरमाएं। ये मेरा और आपका मसला नहीं है, ये कुरान पे ये नमाज का मसला है, ये जन्नत का मसला है। ज़ाहिर बात है, नमाज पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे, और नमाज उसी वक्त दुरुस्त होगी जब इसको ठीक तरह पढ़ा जाएगा। इससे पहले हमने 5 लेसन पढ़ लिए हैं। पहला लेसन में हमने बताया था आपको फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत में क्या फ़र्क है। लेसन नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं। लेसन नंबर 3 में हमने आपको बताया था नमाज के वाजिबात कितने हैं। 4 में हमने बताया था आपको नमाज के मुस्तहबात, और 5 में हमने आपको नमाज की सुन्नतों के बारे में बताया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं, आपने वो वीडियोस नहीं देखी, तो आप उसको जाकर, मैंने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप तमाम वीडियोस देखकर अपने नमाज को मेहरबानी फरमाकर दुरुस्त कर लीजिए। ठीक है जी। आइए चलते हैं अपने बात की तरफ के नमाज के मुफसिदात। आपको पता है कि फासिद किससे कहते हैं? फासिद की मैंने आपको तारीफ पहले ये बताई थी कि वो चीज़ जो नमाज को फासिद कर देती है। नंबर एक फुक़हा लिखते हैं कि नमाज में कलाम करना जानबूझकर करना या भूले से हो गया हो, थोड़ा हो या ज़्यादा हो। इसमें ये नहीं कि गलती से कर लिया, थोड़ा किया है भाई, थोड़ा किया या ज़्यादा किया, भूले से किया, जानबूझकर किया, दोनों सूरतों में आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। सलाम यानी कि किसी शख्स को सलाम करने के कसद से सलाम या अस्सलाम वालेकुम, इस जैसा लफ्ज़ कोई कह रहा। कोई अंदर बंदा आया था, घर में आया, आप नमाज पढ़ रहे थे या नमाज पढ़ रही थी, तो कोई मेहमान आया, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। फिर फरमाते हैं फुक़हा इकराम कि नंबर 3 सलाम का जवाब देना या छींक का जवाब देना। कोई आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ या फिर कोई घर में दाखिल हुआ, तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा कि वालेकुम अस्सलाम, आपने जवाब दे दिया। या किसी को छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कहा यरहमुकल्लाह, आपकी नमाज टूट जाएगी। फुक़हा फरमाते हैं कि आपकी नमाज टूट जाएगी। नंबर 4, आपने देखा कि बत्ती चली गई है, नमाज पढ़े थे तो बत्ती चली गई, तो आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बत्ती चली गई है तो। या कोई आपने देखा कि फला फौत हो गया है, तो आपने क्या कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नमाज आपकी टूट जाएगी। या आपने किसी अच्छी चीज़ को जहन में ख्याल आया है, कोई बंदा अंदर आया है, या कोई भी ऐसा मसला, आपने अच्छी चीज़ को देखकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज में आपने ये लफ्ज़ कहे, तो फुक़हा फरमाते हैं कि इससे भी आपकी नमाज टूट जाएगी। आप नमाज पढ़ रहे थे, नंबर 5, नमाज पढ़ते पढ़ते आपको क्या हुआ, आपने कहा ये सब थका होता है कि खड़े होते हुए उसकी आवाज़ निकल आती है, हु हा, या कोई भी ऐसी आवाज़, रंज किया कि कोई ऐसी आवाज़ निकल आई, तो इसके बारे में फुक़हा फरमाते हैं कि इससे भी नमाज टूट जाती है। बीमारी और रंज की वजह से आह या उफ कहना, इससे भी नमाज फासिद हो जाती है। नंबर 6, अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुक़मा देना, यानी कि क़िरात बताना। मिसाल के तौर पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपके इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, आप नमाज उसके पीछे नहीं पढ़ रहे हैं, आपने जमात के साथ नमाज, लेकिन इमाम साहब ने कोई गलती की, आपने उसको बता दिया। इमाम साहब ने गलती की, या कोई और बंदा नमाज पढ़ रहा था, उसने गलती की, आपने उसको बता दिया, हालांकि आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप कोई और काम कर रहे हो, तो लिहाजा उस सूरत के अंदर फुक़हा फरमाते हैं कि नमाज फासिद हो जाएगी। हाँ, अगर आप नमाज पढ़ रहे होते, अगर कोई इमाम साहब गलती करता, आप बता सकते थे, लेकिन आप नमाज पढ़ ही नहीं रहे। आप जब आप नमाज नहीं पढ़े तो फिर लुक़मा किस बात का देना आपने? तो फरमाया कि अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे को लुक़मा देना, यानी कि क़िरात बताना। नंबर 7, कुरान शरीफ देख कर पढ़ना। देखिए, अहनाफ के नज़दीक कुरान पाक देख कर नमाज में नहीं पढ़ सकते, इससे नमाज फासिद हो जाती है आपकी, चाहे वो देखना किसी सूरत में भी हो।
تو فرمایا کہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا. مثال بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے بندہ نماز پڑھتا ہے اور سامنے آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھ رہا ہے. وہ یہ بھی دیکھنے میں ہی آ جاتا ہے نا بھائی. سامنے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، قل اللہ، آپ اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ. تو دیکھ کر پڑھنا احناف کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے. بہرحال خانہ کعبہ کے اندر اکثر لوگوں کو دیکھا لیکن دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. احناف کے نزدیک اس طرح معاملہ نہیں ہے. نمبر 8، قرآن شریف پڑھتے ہوئے کوئی سخت غلطی کرنا. مثال کے طور پر میں نے آپ کو پہلے آپ بات بتائی تھی کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، الحمد، ہا ہے ہا، اس کا معنی کیا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اب آپ نے الحمد کو الحمد پڑھ دیا، الحمد کو ہا پڑھ دیا، تو معنی کیا بن گیا، تمام برائی اللہ کے لیے ہے. یہ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے قل هو اللہ احد، موٹا قاف ہے دو نقطوں والا. اب آپ نے کیا پڑھا ہے، قل هو اللہ احد. اب قل هو اللہ کا معنی کیا بنا، جو موٹا قاف ہے جو قل هو اللہ میں آتا ہے، اس کا معنی بنا کہ کہو وہ اللہ ایک ہے. اگر ہم نے اس کو لمبا قاف بنا دیا، کل پڑھ دیا، تو اس کا معنی بن جائے گا کھاؤ وہ اللہ ایک ہے. اب خود اندازہ لگائیں، بظاہر تو چھوٹی سی غلطی ہے، لیکن اس سے فقہا فرماتے ہیں نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز میں کوئی ایسی غلطی کرنا جو نماز کو معنی چینج کر دے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. نمبر 9، عمل کثیر کرنا. عمل کثیر کا مطلب کہ نماز پڑھ رہا ہے، کبھی وہ سر کی خارش کر رہا ہے ایسے ایسے، ٹھیک ہے، کبھی وہ جسم کو خارش کری جا رہا ہے، کبھی وہ ایسے، یعنی کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. عمل کثیر کس سے کہا جاتا ہے، دیکھنے والا بندہ یہ محسوس کرے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے. اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کی جیب میں موبائل ہے، آپ نے دونوں ہاتھوں سے موبائل نکال کر اس کو دیکھ رہے ہو. اب دیکھنے والا بندہ یہ محسوس کرے گا یہ دونوں ہاتھ اس نے پکڑ رکھے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اب جب دیکھنے والا بندہ یہ محسوس کر لے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے. یا دونوں ہاتھوں سے خارش کر رہے ہو، یا پھر ایسے کر رہے ہو، ایسے کر رہے ہو، فرمایا کہ اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. کہ عمل کثیر کا مطلب کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا. کھانا پینا قصدن ہو یا بھولے سے ہو، نماز پڑھے اور کھا بھی رہے. اب یہ کھانا پینا آپ نے غلطی سے کھا لیا، یا مثال دیتا ہوں آپ کو، میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے جیب میں سے کچھ چیز نکالی، اس کو کھانا شروع کر دیا. اب چاہے آپ نے وہ کھانا غلطی سے کھایا ہے یا بھولے سے کھایا ہے، دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی. آپ نمبر 11، قبلے کی طرف سے بلا عذر اپنا سینہ پھیرنا. یہ قبلہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہے. اب آپ نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف ایسے سینہ ہی پھیر دیا، آپ نے اس طرف کر دیا، اس طرف کر دیا، یعنی کہ جو آپ کا سینہ ہے یہ پھر گیا ہے دائیں طرف یا بائیں طرف، ٹھیک ہے نا. قبلے سے سینے کو پھرنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. بلا عذر لکھا ہوا ہے کہ قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا، اس سے کو بھی جو ہے نا نماز فاسد ہو جاتی. معلوم ہوا کہ عذر کی بنا پر پھر گیا تو ٹھیک ہے، اگر بلا عذر کوئی عذر نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے جو ہے نا سینہ پھیر لیا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. نمبر 12، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا. ناپاک جگہ پر، ٹھیک ہے، جس جگہ آپ سجدہ کریں وہ جگہ ناپاک ہے، تو فرمایا اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز پڑھتے پڑھتے سطر کا کھل جانا. نماز پڑھتے پڑھتے سطر کا، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. عورت نماز پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، عورت نماز پڑھتے پڑھتے اس کا سطر کھل گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا سطر کیسے کھلا ہے، مثال جیسے کہ آتا ہے کہ عورت کا سطر یہ ہے کہ عورت سارا جسم سطر ہے سوائے ہاتھ کے یہ اور اس کے چہرے کے اور پاؤں کے. اب اس کے بال نظر آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ ہٹ گیا. یہ اس کی یہ جو سی یہ کلائی اس کی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، یہ چیزیں نظر شروع ہو گئی، یا اس کی یہ شلوار ہے پنڈلیوں سے اوپر ہو گئی ہے اس کی. یہ عورت کا سطر ہے. اب سطر کھل گیا ہے اور اتنی دیر تک سطر کھلا رہا کہ جتنی دیر تک 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے ایک رکن کے بقدر، فرمائے اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب ایک مردوں کی ایک مثال سمجھ لیجیے آپ. ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اکثر پینٹ شرٹ پہنتے تو وہ ناف کے نیچے ہوتی ہے،
जब नमाज़ पढ़ते हैं ना रुकू सजदे में जाते हैं तो पीछे से शर्ट उठ जाती है, पीछे से सतर नज़र आना शुरू हो जाता है, और इतनी मिकदार सतर का खुलना कि जितनी मिकदार 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहा जाता है नमाज फासिद हो जाती है। मेरे भाइयों, मेरे यकीन वालों, कई लोगों को ऐसे मस्जिद में देखा है, इस बात में समझाता भी हूँ मैं कि वो पैंट शर्ट पहन के नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जब वो सजदे में जाते हैं तो पीछे से सतर नज़र आना शुरू होता है। अब देखिए, वो बज़ाहिर तो नमाज़ पढ़ रहा है, वो तो ये समझ रहे मेरी नमाज़ कबूल हो रही है, अल्लाह कबूल कर ले अलग बात है, लेकिन उसूल और ज़ाब्ता ये है कि आप अगर ऐसे नमाज़ पढ़ोगे तो आपकी नमाज़ नहीं होगी। नंबर 14, दुआ में ऐसी चीज़ मांगना कि या अल्लाह पैसे दे दे, फ़लाँ चीज़ दे दे, फ़लाँ चीज़ दे दे। ज़ुबान से कहना है अल्लाह मुझे इतने पैसे दे दे, मुझे 200 रुपये दे दे। ये नमाज के अंदर बता रहा हूँ आपको मैं। नमाज के अलावा दुआ में तो मांग सकते हैं, लेकिन नमाज में जब आप दुआ मांग रहे हैं उस वक़्त इस तरह के अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। सिर्फ अरबी के जोर से जो दुआ है उनको पढ़ सकते हैं अपने, जो रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाती। नंबर 15, दर्द या मुसीबत की वजह से इस तरह रोना कि जिसकी वजह से अल्फाज वाज़े हो जाए। जैसे कि आपको सर में दर्द हो रहा है, बुखार है, जिस्म में दर्द हो रहा है, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन रो भी रहे हैं, और ऐसा रो रहे हैं कि जो आपके लफ्ज़ है ये वाज़े हो रहे हैं, हर बंदा पहचान लेता है बंदा क्या कह रहा है। फरमाया कि इससे भी नमाज फासिद हो जाती है। आगे फरमाया आदमी नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते पढ़ते बालिग आदमी नमाज पढ़े, उसको क्या क्या लगा कर हंसना। एक है मुस्कुराना, एक है इतनी ऊंची आवाज़ से हंसना कि उसकी आवाज़ सात तक गई है। इसकी एक मिसाल समझ लीजिए, मैं मिसाल लेता हूँ। एक मैं नमाज़ पढ़ा था, एक है मुस्कुराना, जैसे मैं मुस्कुराया हूँ, इससे नमाज फासिद नहीं होती और खुशू में फ़र्क पड़ता है। लेकिन इतनी ऊंची आवाज़ से हंसना कि आप तक आवाज़ आई है, इर्द गिर्द आवाज़ नहीं गई है, तो इससे आपकी नमाज टूट जाएगी लेकिन वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन आपने इतनी ऊंची आवाज़ से हंसे हैं कि आपकी आवाज़ इर्द गिर्द गई है, इससे आपकी नमाज भी टूट जाएगी, वज़ू भी टूट जाएगा इससे। तो फरमाया कि बालिग आदमी अगर नमाज में हंसे ऊंची आवाज़ से, इससे उसका वज़ू भी इसको नमाज उसकी फासिद हो जाती है। और आखिरी क्या है कि इमाम साहिब मुक्तदी नमाज पढ़े, इमाम साहिब यहाँ आगे खड़े, इमाम साहब आगे खड़े होते हैं, मुक्तदी भी, अब मुक्तदी इमाम से आगे बढ़ गया है, इस सूरत के अंदर भी नमाज फासिद हो जाएगी। ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है कि जिन चीज़ों से नमाज फासिद हो जाती है। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। इसके अलावा एक और चैनल है, आपसे दरख्वास्त है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंशाअल्लाह उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।